पूर्व भिडियो रे आमे दर्पण विषय कथा होइतले ता पुणी केउ दर्पण वर्तुलाकार दर्पण। तेबे एही भिडियो रे आमे लेंस विषय कथा हबा ता पुणी केउ लेंस उत्तल लेंस। तेबे तु मानक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे लेंस कोन। चलंतु लेंस कोन जानिबा। दुईटी पृष्ठ थिबा एक स्वच्छ प्रतिसरणकारी माध्यम रे जदि गोटिए पृष्ठ बा उभय पृष्ठ वक्र होई थांती ताल ताको आमे लेंस बोली कहिथाउ। माने लेंस रे दुईटी पृष्ठ थाए एवं ताकू लेंस कहया हेले दुईटी जांगा पृष्ठ वक्र होइतिबो किंबा सर्वनिम्न गोटिए पृष्ठ वक्र होइतिबो ताल ताको आमे लेंस बोली कहि परिबा। तबे लेंस हमर दुई प्रकार गोटेला उत्तल लेंस गोटेला अवतल लेंस। तबे उत्तल लेंस कोन जेउ लेंस रे दुईटी जाका वर्तुलाकार पृष्ठ बाहर पटकू बाहरी थांती वक्र होई बाहर पटकू बाहर थांती ताको आमे उत्तल लेंस बोली कहिथाउ। सेही परी जदि दुईटी जांका पृष्ठ भीतर आडकू पसि थांती ताको आमे अवतल लेंस बोली कहिथाउ। एवं आउ गोटे कथा एहा जे लेंस रो दुईटी जांका वर्तुलाकार पृष्ठ दुईटी गोलकर अंश होइतांती बा दुईटी गोलकरू कटा होई आसितांती। एही वीडियो रे आमे उत्तल लेंस विषय कथा हबा। चलन देखिबा। एवं उत्तल लेंस रे कोन होइता तार मझी अंशटी तार कड़ ठारू बेसी मोटा होइताय। मझी अंशटी तार धार अंश ठारू बेसी मोटा होइताय। एठार मक आलोक रश्मि नेली देखंतो लाइट रे आसी एठारे पडिला एवं चलन प्रमुख अक्ष आमे ड्रा कर देबा। तुम एठारे प्रिंसिपल एक्सिस बा प्रमुख अक्ष ड्रा कर देली। एठारे आलोक रश्मिटा आसला। आलोक रश्मि केउठुरु केउठि जाउची देखंतो आलोक रश्मिटी वायुरु जाउची केउठिकु काचकु काना लेंस टी हमरा काच रे बनिची। तेमे आमे जानिचंती वायु हेउची एक लघु माध्यम एवं काच हेउची एक घन माध्यम एवं आलोक रश्मि जदि लघु माध्यम रु घन माध्यम जाए ता माने एठारे कोन होउची माध्यम परिवर्तित होउची तेनु एठारे कोन हबा आलोकर प्रतिसरण हेबो। तेबे प्रतिसरण कोन तुम माने ऑलरेडी जानिछ। ते प्रतिसरण कोन मु आउ थरे कहि देउची। आलोक तिर्यक भाबरे गोटिए माध्यम रु अन्य एक माध्यम भीतर को प्रवेश कले तार संचारण दिग द्वितीय माध्यम रे बदली जाय थाए। एहा को आमे आलोकर प्रतिसरण बोली कहिथाउ। एवं प्रतिसरण रे आमे देखितिले जे जदि आलोक रश्मि लघु माध्यम रु घन माध्यम को जाए ताले एहा नॉर्मल बा लंब आड़क बंकी जाय थाए। सेही पर जदि घन माध्यम रु लघु माध्यम को जाए ताले एहा हमर केउठी बंकी जाए हमर लंब ठारो दूरे जाए बा नॉर्मल ठारो दूरे जाए। तबे एठार आलोक रश्मि केउठर केउठी जाउची आलोक रश्मि एठारे लघु माध्यम माने वायु होउची लघु माध्यम रु केउठी जाउची काच जाकी घन माध्यम को जाउची। चलन एठारे एक लंब ड्रा कर देबा बा नॉर्मल ड्रा कर देबा। ड्रा कर देली आलोक रश्मि लघु माध्यम रु घन माध्यम को जाउची तेनु करी एहा लंब आड़क बंकी जिवो किछि एही परि भाबरे बंकी गला। एठार थरे प्रतिसरण होई गला। वर्तमान चलंतु एठारे कोन हबो एठार आउ थरे प्रतिसरण हबो। एठारे काचरु वर्तमान वायु को आसीबो तेनु आउ एक लंब ड्रा कर देबा। मु आउ एक लंब ड्रा कर देली बा नॉर्मल ड्रा कर देली। वर्तमान आलोक रश्मि केउठी केउठी आसुची वर्तमान आलोक रश्मि घन माध्यम रु लघु माध्यम को आसुची तेनु करी एहा नॉर्मल ठारू बा लंब ठारू दूरे जिवो एही परि भाबरे किछि आसीबो। एवं हमर प्रमुख अक्ष को एही जगह रे काटिला बा प्रमुख अक्ष सह एही जगह रे से एही जगह रे प्रमुख अक्ष को छेद कला बा मीट कला। सेही परि चलंतु आउ एक समांतर आलोक रश्मि नबा काहाकु समांतर प्रमुख अक्ष को समांतर एवं दुईटी जांक आलोक रश्मि मध्य एटारे कोन अछंती समांतर अछंती। ए आलोक रश्मिटी कोन थिला प्रमुख अक्ष को समांतर थिला एवं ए आलोक रश्मिटी मध्य प्रमुख अक्ष को समांतर अछि। तबे एठारे मध्य कोन हबो प्रतिसरण हबो एवं या प्रतिसरण होई किछि एही परिवार बंकिबो। पुनर्बार एठारे तबे काचरु वायु को आसीबो पुनर्बार बंकिबो एवं पुनर्बार हम देखिले जे ए जे आलोक रश्मिटी प्रतिसरित होई गला ताहा मध्य प्रमुख अक्ष को सेही समान स्थान रे छेद कला। तबे जदि मु आउ गोटे रश्मि नेली आलोक रश्मि नेली जहा कि प्रमुख अक्ष को समांतर एवं आलोक रश्मि गुडी मध्य परस्पर को समांतर अछंती तबे सेठार मध्य मु देखिली सेठार किछि एहा एही परि किछि बंकिला एवं ताहा जाई केउठी मीट कला ताहा जाई मध्य प्रमुख अक्ष को सेही समान स्थान रे छेद कला बा मीट कला। तेणु करी मु जदि बहुत गुडे आलोक रश्मिर गुच्छ परस्पर को समांतर एवं प्रमुख अक्ष को समांतर कर नै थाए ताले मु देखिली जे प्रतिसरण परे से माने प्रमुख अक्ष को गोटिए जगह काटुचंती बा से सबु आलोक रश्मि गुड़िक गोटिए पॉइंट रे मीट करूचंती बा गोटिए पॉइंट रे मिसुचंती एवं सेही पॉइंट को आमे कोन कहिथाउ सेही पॉइंट को आमे लेंस रो फोकस बोली कहिथाउ। फोकस बोली कहिथाउ एवं एई जो मझी बिंदु रही लेंस रो मझी बिंदु रु फोकस मध्यर दूरता को आमे फोकल लेंथ बा फोकस दूरता बोली कहिथाउ। तबे एठार आमे आलोक रश्मि को बाम रु डाहाण को नेउथले तबे जदि आमे आलोक रश्मि को डाहाण रु बाम को नबा ताहाले कोन हबो डाहाण रु बाम को नेले मध्ये आमे देखिबा जे एही परि भाबरे बंकी एही स्थान रे मीट करूची।
ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରଶ୍ମି ମାନଙ୍କର ନବା ଡାହାଣ ପଟରୁ ବାମ ପକ୍ଷକୁ ସବୁ ସମାନ୍ତର ନବା କାହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଟ୍ କରିବେ ବା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଲେନ୍ସର କେତୋଟି ଫୋକସ୍ ରହୁଛି? ଦୁଇଟି ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ। ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍। କେଉଁଠି ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାମରୁ ଆସିଥାଏ, ବାମରୁ ଆସି ଡାହାଣକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିସରଣ ପରେ ମିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ବା ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଆମେ କିଛିଟା ଆଜମ୍ପସନ୍ ନେବା। କ'ଣ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟି ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଲେନ୍ସରେ ପାସ୍ କରିବ ସେ ମାତ୍ର ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଦୂରତା ଦେଇ ଯିବ। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ପାସ୍ କରାଏ, ଲେନ୍ସ ଦେଇ ପାସ୍ କରାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏଠାରେ ଥିନ୍ ଲେନ୍ସ ବା ପତଳା ଲେନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଥିନ୍ ଲେନ୍ସ କ'ଣ? ଥିନ୍ ଲେନ୍ସରେ ଆମେ ଏହା ମାନି ନେବା ଯେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟି ଅଛି ଏହା ବହୁତ ପତଳା, ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରିବା। ତେବେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଏହା ହୋଇଗଲା ତାର ଦୁଇଟି ଫୋକସ୍, ଏହା ହୋଇଗଲା ତାର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ବସ୍ତୁ ନେଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ବସ୍ତୁର ଉପର ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନେଲି, ତାହା ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ଲମ୍ବ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କିବ ଏବଂ ଏହିପରି ବଙ୍କିବ ଏବଂ ତାହା କେଉଁଠି ଯାଇ ମିଟ୍ କରିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାହା ଯାଇ ଫୋକସ୍ରେ ମିଟ୍ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏହା ଯେହେତୁ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ଆସିଛି କାହାକୁ? ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷକୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟି ସମାନ୍ତର ହୋଇ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆପତିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯଦି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷକୁ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିସରଣ ପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ରେ ମିଟ୍ କରୁଥିଲେ ବା ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ରଶ୍ମି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ରଶ୍ମି କାର୍ଡ଼ ଫୋକସ୍ ଦେଇ ନେଲି, ତାହା କିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିସରଣ ହେଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିସରଣ ହୋଇ ତାହା ଯାଇ ଏଇଟାରେ ମିଟ୍ କଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଉପର ଭାଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଗଠିତ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁର ତଳ ଭାଗରୁ ମୁଁ ଯଦି ଏକ ରଶ୍ମି ନିଏ ତାହା କିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗତି କରିବ। ଯେହେତୁ ଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟି ଅପ୍ଟିକାଲ ସେଣ୍ଟର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ସିଧା ପଳାଇଯିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକ କଥା ହେବା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଜାଣ ଯେ ଯଦି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟି କୌଣସି ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆମର ଲେନ୍ସର ମଝି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ଏହା ସିଧା ଗତି କରିଯିବ, ଏହା ବଙ୍କିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ଭାଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ବସ୍ତୁର ତଳ ଭାଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କିପରି ହୋଇଯିବ? ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କିଛି ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ବାସ୍ତବ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରଖିବ ତାହେଲେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ।